Nakuha Eastern Samar State University o ISO Main Campus College of Fisheries and Aquatic Sciences ang 90.91% nga kabug-osan nga passing rate habag ungay ginpagawas nga Fisheries Professional Licensor Examination han Professional Regulation Commission nga ginbuhat ang Oktubre 9 tubtob sa presente nga tuig. Base yan ginpagawas nga datos sa PRC, 8 nga mga first-time takers tika nga ISO Main inakapasarhan eksaminasyon nga nagmarkahin 100% nga passing rate para han batch. Samtang nga 3 nga nag-utrohan pag-eksamin, 2 ang nakapasar nga nagresultahin 66.67% passing rate. An ISO Main performance in hataas komparahan national passing rate nga 69.61%. An Fisheries Professional Licensor Examination in gin-administer abugos nga nasod han Professional Regulation Commission o PRC pinaagihan Board of Fisheries. Tika nga syudad han Borongan na Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.